हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलते डेरी न करी स्टार्ट करवा आज वीडियो को। आज वीडियो में मुझे गुड न्यूज नहीं आसी। आपण मैंने बहुत माने माने चिंता भितर रोचंती, बहुत माने विव्रत भितर रोचंती जे आउटसोर्सिंग फाइनालाइजेशन कौन हम 8 पे कमिशन पूर्वर बा आपण मानकर जहाँकि पंचायत निर्वाचन पूर्वर केबे आपण मानकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को करा जीवो स्थायी नियुक्ति को नहीं जो बारंबार आपणकर रैली स्ट्राइक आपणकर राज्यपाल ठू आरंभ करके मुख्यमंत्री ठू आरंभ करके समस्त को जो आपण मैंने दाबीपत्र देते सरकार आपण मान गोटे बैठक बसैबे तार निष्पत्ति भी नहीं तार रिजल्ट कौन आसला आपण मैंने बहुत सारा पचारुले। एवं विधानसभा भी आपण मानकर कौन ए टॉपिक उठी कि नहीं आपण मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करते। तेणु आपण मानकर समस्त प्रश्नर वीडियो ए वीडियो रे आपण मानकू तार उत्तर रखी आउ कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी आउ वीडियोटी को आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत मो सह कंटिन्यू करंतु। स्थायी नियुक्ति को लेकिन आपण मानकर बहुत सारा माने प्रश्न रही विथ प्रूफ मु आपन को देखेबी जे आपण मानकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी मानक पई नेक्स्ट प्लान सरकार कौन रखिछंती ता भी मु आपण मानकू पूरा क्लारिटी सहित ए वीडियो रे देबी। चलंतु डिन करी स्टार्ट करबा आज वीडियो को। आपण माने समस्त जानिथिबे सफिया फिरदौसा आपण मानकर कांग्रेस रो नेत्री बा विधायिका आपण मानकर कटक रसी सी आपण मानकर प्रश्न उठेइथिले विधानसभा रे आउटसोर्सिंग को नेकी पूर्व थर विधानसभा रे भी से प्रश्न उठेइथिले। उठेइबा भी स्वाभाविक, विरोधी दल नेता हूँ कि जहाँ हूँ सीए भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी मानकर दुख दुर्दशा को देखी पार ना आ बारंबार आपण मानकर एते एते वर्ष बीतीगला भी सरकार कहीं आपण मान एते निष्ठुर होउचंती आ कहीं आपण मानकर समान काम को समान दरमा माने कहउचंती प्रचार रे किंतु आपण मान किछि करू नाहंती। एटा निहाती माने गोटे माने ये माने आपण मानकर दुखमय टॉपिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी समान काम को समान दरमा ए प्रसंग ए विधानसभा भी रिसेंटली आपण मानकर शीत अधिवेशन में उठी सफिया फिरदौसा आपणकर विधायिका उठाई देखु एटा 17 तारिख आपणकर न्यूज आर्टिकल आसी राज्य सरकार विभिन्न विभाग में घरोई एजेन्सी रे आउटसोर्सिंग माध्यम रे कार्य करुथिबा कर्मचारी को सुप्रीमकोर्टर विभिन्न राय आधार रे समान काम को समान दरमा नीति प्रयोग पर दि जाइथिबा आवेदन उपरे राज्य मानवाधिकार कमिशन राज्य मुख्य शासन सचिव को नोटिस जारी करछंती। आसंता जनवरी 19 तारिख सुधा नोटिस देवाई आपणकर अध्यक्ष बा विचारपति शत्रुघ्न पूजाहारी को भक्त निर्देश देछंती। तेणु आपण मानकर जनवरी 19 सुधा रिपोर्ट दिया जे आपण मानकर ओडिसा रे केते संख्यक जनवरी 19 तारिख सुधा आपण मानकर रिपोर्ट दिया जे टोटाल ऑल ओवर ओडिसा रे केते संख्यक आउटसोर्सिंग कर्मचारी अछंती। तेणु एटा आपण मानक पई सतरे गुड न्यूज सरकार जानिया पई चाहउचंती जे आपणकर आउटसोर्सिंग संस्था रे केते जण कार्यरत अछंती। तापरे सरकार एक उच्च स्तरीय बैठक बसिबो सेठी आपण मानक पई स्थायी नियुक्ति डिसाइड करा जिवो कि आपण मानक पई किछि सैलरी रे इंक्रीज आनिबे आपण मानकर माने नंबर को लेकिन बा क्वांटिटी को लेकिन सरकार चिंता करेंगे जे आपण मानक पई को देयटा माने देले कम खर्च रे किछि व्यवस्था हो पारिबो। जेमती जूनियर टीचर जे माने थिले समानकर प्रमोशन हेके बे असिस्टेंट टीचर को से माने जिबे आ जहाँ भी एबे आसीबो प्राइमरी टीचर सेटा रेगुलराइज हेके आसीबो आपण माने जानिथिबे। तेणु आउटसोर्सिंग कर्मचारी को लेकिन सरकार एते निष्ठुर आउ हेबेनी। आशा करा जाउछि आगामी दिन में बारंबार ए प्रसंग जदि उठे सरकार आपण मानक पई किछि तो पॉजिटिव नहीं कि आसबे जहाँफल आपण मानकर जे दीर्घ दिन अपेक्षा थिला तार परिसमाप्ति घटिबो माने शेष में आपण माने जितिबे निश्चय। तेणु आपण माने धैर्य आउ साहस निज भितर बांधि रखंतु आउ जे भी मुहूर्त रे जेठी आपण मानकु संघर्ष रैली स्ट्राइक पई डाकुछि आपण माने जानतु से सब नकले न्याय मिलबनी। ए समाज एबे एमती नाही कि जे आपण मानकु डाकी डाकी किना आपण को आपणकर अधिकार दे दिया जिवो अधिकार पई आपण को लड़ाई लड़िया पई पड़िबो काहे कि आपण माने बे छाड़ी परिबेनी। बहुत वर्ष धरिके आपण माने ऑलरेडी आउटसोर्सिंग रे कार्यरत अछंती जे माने बहुत यंग सेमान को तो मु भी सब वीडियो रे पर्सनली सजेस्ट करे जदि आठो आपण माने को बेटर बा ऊपर को जाई परिबे निश्चय चेष्टा करंदो जानतु जे माने ऑलरेडी बहुत वर्ष धरिके रहिलेनी सेमान को कथा एटलिस्ट सरकार चिंता करिबा दरकार काहे कि ना आपण मान को कथा एटी खाली नाही आपण मान को फैमिली भी आपण मान को सहित जोड़िकी अछि आपण मानकर माने डेडिकेशन सरकार को प्रति जो त्याग आपण मानकर काम करिबार मनोभाव जो सेटा भी आपण मान को सहित जोड़िकी अछि। तेणु सरकार एते निष्ठुर हबा बिल्कुल माने भल कथा नुहे। तेणु सरकार आपण मानकर रिपोर्ट मागी छंती जनवरी 19 तारिख सुधा रिपोर्ट दिया जिवो ओडिसा रे माने आपणकर केते आउटसोर्सिंग कर्मचारी ए कार्यरत अच्छा 2002 मसीह राज्य में कार्यकारी होइथिबा आउटसोर्सिंग कर्मचारी
ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଆଇନଜୀବୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ ସୁଭାଶିଷ ପଣ୍ଡା ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମିଳିତ ଭାବରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କରିବେନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କରିବା ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣମାନେ ରାଲି କଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ଆବେଦନ କଲେ, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କଲେ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ବା ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଇକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ତା ଆପଣମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଜିତିବେ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହୁଏତ ସେଟା ଟିକେ ଡେରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା ହିଁ ଉଠିଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ବା ପରପିଢ଼ି ଏହାର ଶିକାର ହେବେନି। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଆର୍ଟିକେଲଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଗାଯାଇଛି ତାର ଲେଟର ବି ଅଛି। ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ତାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ କେବଳ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଅମାନ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହିଭଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନିୟମାବଳୀକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କଠୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର 2,000 କି 3,000 ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ 9 କି 10,000 ଦେଇଦେଉଛି। ଯେଟା ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଆଉଟସୋର୍ସିଂର ଅପଡେଟ୍ ଆସେ, ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଠି ନା କେଠି ମାନେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଣିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଅରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ରାଲି ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, 2-3 ମାସ 4 ମାସ ଧରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଘର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଏଇ ମାନେ 2-3 ମାସ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ତ ଚେଞ୍ଜେସର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଅରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୋପ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପସିବୁଲ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।